A very good morning to everyone. Today, we are going to present about the transport in plants, mainly about the sugar transport. In my group, we have 4 members who are Sarveshini, Irdina Shafia, Hu Shan, and Ahmad Zafar. We are from Group 9. In our slides, we will be presenting about the structures of phloem, the role of phloem, and the pressure flow model. The structures of phloem. There are two main structures in phloem, which are the companion cells and the sieve tube cells. The companion cells are called as companion cell because it always accompanies the sieve tube cells. It is always beside the sieve tube cells, and it is also called as the sister cells for the sieve tube cells. Sieve tube cells has many special structures in it. For example, it has perforated pores, which is also called as the sieve plate pores. It has P protein, it has modified plastid, it has smooth endoplasmic reticulum and some strands. While the companion cells has the branched plasmodesmata, nucleus and mitochondria. And the special fact is, the sieve tube cells do not have a nucleus. Okay, moving on, we are going to talk about the roles of structure in phloem cells. The first structure in phloem cells is the companion cell. It functions in several roles, including phloem loading and unloading, long-distance transport, and as a quality control center for monitoring the nature of substances passing into and out of the phloem. As we know, transport of substances in the phloem requires energy. One or more companion cells attached to each sieve tube provide this energy. The sieve tube is completely dependent on its companion cells. Next is the sieve tubes. Sieve tubes are specialized cells which is a highly organized tissue that transport organic compounds made during photosynthesis. They are the conduits of food, mostly sugar transport. The last one is cytoplasmic strand, or known as plasmodesmata. These are small extensions of cytoplasm which extend through cell wall of plant cells to connect adjoining cells. Cytoplasmic strands also hold nucleus in position inside the cell. This can transport the transcript, the proteins and signal from the nucleus to the periphery of the cells. Okay, next we're going to discuss about the pressure flow models in the phloem transport. First of all, it's about the loading of sucrose into the phloem. In the diagram, the cell refers to companion cell, so this part will be the companion cell and this part will be the mesophyll cell. The hydrogen ion in the companion cell will pump into the mesophyll cell via a carrier protein by an active transport which requires energy from an ATP molecule. The hydrogen ion in the mesophyll cell will carry the sucrose molecule and diffuse into the companion cell, follow the concentration gradient by using a sucrose proton co-transporter through a facilitated diffusion. And when the sucrose molecule reach the companion cell, it will diffuse into the sieve tube through the plasmodesmata via simple diffusion. Alright, so the diffusion of sucrose into the phloem caused the phloem to be more hypertonic. So the water from the xylem will diffuse into the phloem by osmosis. And because of that, it has created a high pressure around the sugar source area. As a result, fluid in the phloem drift away from the sugar source to a lower pressure at the sink, such as the roots. And when the fluid reaches the area near the sink, the sucrose molecule will diffuse into the sink through active transport. At the same time, the water molecule will diffuse back into the xylem through osmosis. Alright, so this is the overall review of the pressure flow transport. The sucrose produced in the source will diffuse into the companion cell and then diffuse into the sieve tube.
and this has causes here to be more concentrated, and water will diffuse into the phloem. And hence this will create a high pressure at this area, and the high pressure cause it to flow down to the lower pressure area. And when it reach the low pressure area, the sucrose will diffuse into the companion cell and into the things such as roots or other part of the plant. And at the same time, the water molecule will diffuse back into the xylem. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Khairul Amir Mengkarudin. Saya merupakan pelajar Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia tahun keempat, iaitu Bachelor Sains Pertanian. Jadi hari ini kita berada di ladang di Taman Pertanian Universiti Putra Malaysia. So di kiri dan kanan anda adalah pokok rock melon daripada family Cucurbitaceae. Jadi hari ini kita akan terangkan dan juga menjawab persoalan bagi semua yang anda fikirkan dan juga apa yang boleh saya sampaikanlah sepanjang berada di sini selaku petani moden dan juga seorang pelajar pertanian di sini. Okey, so bagi soalan yang pertama, kenapa kita perlu orang panggil pruning ataupun pangkas pokok ataupun daun di pokok rock melon kita lah, ataupun di sebelah saya ni kita ada pokok rock melon yang variety dia adalah variety glamour. So hari ni saya akan tunjukkan kenapa apa yang saya katakan tadi untuk kenapa kita pangkas dan juga potong. Alright, jom mari sini. Okay, kalau anda lihat di sini kita ada pokok rock melon variety glamour. Ni dah buah dah. Kita akan tuai dalam minggu depan insya-Allah. So untuk orang kata fasa untuk pruning, kita sepatutnya kita akan pruning pada setiap masa lah. Maksudnya dalam setiap minggu selepas tanam pada umur sekitar lebih kurang 10 hingga ke 70 hari. Sebab apa? Pertamanya adalah kita nak fokuskan kita punya nutrien ataupun baja kita itu kepada orang kata bahagian atau parts yang diperlukan untuk penghasilan juga optimum untuk buah. Yang pertamanya, sebagai contoh, antara bahan-bahan ataupun part yang kita potong adalah di bahagian suluh-suluh ataupun kita panggil suluh air lah. So tunas air. So ini antara tunas yang perlu kita potong lah. Sebab apa? Tunas ini kita sepatutnya kita tak perlukan sebab dia akan terus menjala. Kita hanya nak daun-daun utama yang untuk melakukan fotosintesis. Jadi kita kena potong bahagian ini untuk memastikan baja kita optimize ataupun digunakan 100% bagi bahagian yang diperlukan untuk menghasilkan fotosintesis yang pertamanya. Yang keduanya adalah untuk penghasilan buah, bunga dan sebagainya. Okay, kalau anda lihat di sini, ini adalah kawasan yang telah dibuatlah untuk proses rock melon. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan kenapa kita tutup air ataupun kita kurangkan air sewaktu kita nak harvest ataupun kita nak inilah untuk tuai hasil dan sebagainya. Antara sebab pertama adalah kita nak pastikan kita punya buah ni manis sebenarnya. Sebab apa saya boleh kata manis? Sebab bila kita tutup air, sebenarnya kita akan nak fokuskan semua nutrien yang ada di daun, di bahagian ni difokuskan kepada buah saja. Jadi antara sebabnya kita nak bagi manis, tapi mestilah ditutup secara berperingkat dan kita nak bagi stres kepada dia untuk dia orang kata capai tahap matang, matured untuk kita harvest. Okey, untuk soalan seterusnya iaitu kenapa potasium ataupun K sangat diperlukan ataupun perlu orang kata dia fokuskanlah sewaktu penebungaan dan juga sewaktu dia berbuah. Antara sebab faktor utama dia adalah sebabnya potasium ini antara peranan dia adalah untuk pembentukan akar. Yang keduanya adalah pembentukan untuk membantu orang kata nak formulate untuk protein and starch untuk fotosintesis di daun lah. Ini antara faktor lah kenapa kita nak tinggikan potasium. Dan apa benefit dia adalah di mana dia akan orang kata improve the quality of yield pertamanya. Yang keduanya adalah dari segi colour, flavor. Ini antara faktor lah yang menyebabkan buah-buah kita bertambah besar macam kita lihat di sebelah saya ni. Itu adalah role dan juga important of potassium lah. Kalau anda dapat lihat di daun yang saya pegang ni, ini adalah antara salah satu penyakit yang telah disebabkan oleh serangga pertamanya, dan yang seterusnya adalah mungkin disebabkan oleh ulat. Sebab banyak tai ulat kat sini. So ini antara sebab kenapa kita perlu orang kata melakukan langkah pencegahan ataupun prevention. Yang kita tahu prevention is better than cure. Jadi antara langkah yang perlu kita ambil untuk memastikan kita punya ladang bersih ataupun tidak ada virus dan sebagainya, antara langkahnya kita mestilah memastikan kita mengikut pada IPM lah, Integrated Pest Management. Kita gunakan kaedah orang kata racun, organik dan juga yang chemical lah. Dan kenapa penting adalah sebabkan untuk penghasilan mana-mana buah ataupun production of crop, sebenarnya yang peranan adalah dari segi cost. Jikalau kita tidak
orang kata prevent daripada penyakit ataupun pest ataupun disease infestation, dia akan menyebabkan ataupun berlakunya kata outbreak dan juga menyebabkan seluruh tanaman tu rosak. Dan yang paling penting akan efek adalah dari segi kos yang telah kita keluarkan. Jadi ini adalah faktor penting kenapa kita perlu untuk menjaga dan juga prevent dari segala penyakit dan sebagainya. Dan saya ingin kongsikan satu tips untuk anda lah. Kalau anda ingin meracun dan sebagainya, pasti kena anda ni orang kata buat rotate ataupun orang panggil ni lah different type of chemical lah untuk orang kata untuk memastikan yang pest ataupun disease ni tidak ada orang kata resist terhadap kita punya chemical ataupun kita punya ni lah pesticide ataupun insecticide. So ini antara langkah yang perlu diambil dan juga perlu dititik beratkan. Sebab apa pun yang kita buat adalah berkaitan dengan kos. Jikalau ada berlakunya perkara sebegini, makanya habislah rosak tanaman, maka tidak dapat mengeluarkan hasil dan juga tidak orang kata dapat keuntungan kepada diri kita sendiri. Jadi antara faktor paling penting lah kalau kita ingin menanam ataupun segala perkara yang berkaitan dengan tanaman. Jadi antara tips yang boleh saya kongsikan lah, kenapa, mengapa dan di mana. Alright, terima kasih.